Gugma ba ang imong ipangita o leksyon sa kinabuhi? Aniya ang inyong paboritong tambayan online, ang Barangay Love Stories. Kini si Papa Cholo para sa storya sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Dali, maminaw ta. Ang kauban sa tinuod og bug-os nga pagmahal mao ang posibilidad sa sakit nga di matupngan. Kay ang kasing-kasing nga nagmahal mao usab ang unang masakitan kung ikaw biyaan. Ikaw, kinsa ang greatest heartbreak nimo? Hello mga suki namong kapuso ug kabarangay. Laing panag-uban ang usab nato diin laing sugilanon sa gugma og kinabuhi nga maoy atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Sandra nga giuluhan taog Promise Ring. Dear Papa Cholo, kung masamdan ang lawas na ay tambal, pero kung kasing-kasing ang masakitan, way medisina nga makapaalim niini. Mayong adlaw kanimo og sa tanan nga naminaw sa inyong programa. Tawga lang ko og Sandra, 35 anyos, accounting consultant og 14 anyos pa ko sa akong unang puppy love. Year 2004, second year high school ko ato nga na-attract ko sa fourth year nga si Lance. Di siya campus crush type pero nadani ko sa iyang colorful nga personalidad. Nagkailami sa school congress nga kami ang napiling representatives ug didto nagsugod ang pagdaig nako niya. Kada makita nako siya sa school, kusog kaayong mupitik ang akong dughan. Bisan mauwaw ko, nangayo kog number niya ug nag-text ko. Nakurat ko kay dali kayo siyang ni-reply. Murag dugay na siyang nagpaabot nga mo text ko niya. Sa mga misunod nga mga adlaw, mas nagaduol mi hangtod mahimong kami Papa Cholo. First relationship na ko to. Nahadlok pa ko kay basin masuko ang akong ginikanan. Kada human sa klase, maghuwat siya sa gawa sa classroom hangtod kuhaon ko sa akong papa. Supportive pod siya sa akong activities. Siya gyud ang naghatag og kolor sa akong high school life. Para sa uban puppy love lang, pero para nako tinuod na nga gugma. Siya akong kusog ug para nako. Siya na gyud unta ang lalaking para nako. Pero pag graduation niya, naa siya'y balitang gisulti nga makapag-uol kaayon nako. Papa Cholo. Sandra! Oy, Lance! Congrats! Pasensya na ha. Wa ko regalo nimo. Bawi na lang ko sa sunod ha. Okay ra, oy. Imong presensya, sapat na. Asa mas Emma? Nauna nag-uli. Mao ba? Kuan, naas mamas gawas. Gihagad ka niya. Mga onda tas gawas. Ako? Hala, wa man ko makapangandam. Bati sa kang ako gisinina ron. Murag, gikan na kog merkado. Gwapa gyapon ka, bisag unsa imong suoton. Tanda? Wait. Murag, naakay nakalimtan. Ha? Unsa man? Di pa, nakaisulti na ako. Bahin sa gisulti sa imong mama ganiha. Ay, unya na to nato istoryahan, oy. Ay, Lance, karon na lang good. Gipakabalak ako ni maayo ay. Unsa man ti ay na? Naglisod mo gugug pagsulti nimo. Bisan ako, di sab na ko madawat ang mahitabo. Ha? Unsa man? Sige na pa, sultihi ko. Kuan kining
sa sunod buwan, mo migrate na Miss America? Unsa? Muhawa mo? Malarga mo? Unsa naman lang ta? Apin ako kaway biya ay. Magkabuwag lang ta og lugar. Pero dili mausab ang akong gibati para nimo. Dugay na ka nasayot ini. Oo. Pila na kabuwan, iasikaso na mo ang among mga papers. Anya? Karon pala kini mo gisulti nako. Sorry, son. Wa magkukumakaybaon sa unti ka pagsulti. Di pa pug ko ready ini. Muli na lang ko uy. Ha? Karyot lang. Di na ka mauban? Kalit nga naglain ang akong paminaw. Iina na lang imong mama nga. Pasensya na. Sige, muna na lang ko. Sandra! Karyot lang! Papa Cholo nang luod yun ko pag balita nga mo migrate na sa Amerika ang pamilya ni Lance kay magkabuwag na gyud mi. Naanad na ko sa iyang presensya pero wa mi mahimo kay kinahanglan niyang sundon ang iyang pamilya. Before sila milarga, permi ko sa ilang bahay. Pag abot sa airport, mura kog namatyan sa paghinilak. Sa iyang pagbiya, litrato, suwat og mga saad nga mubalik siya ang iyang gibili nako. Lisod ang long distance relationship. Tambay ko computer shop, matagabi bisan mahalang bayad, basta makatawag lang niya. Rutina na namo. Hangtod sa paglabay sa 5 ka tuig, nibalik sila sa Pilipinas para sa akong graduation. Ug didto, naa siya'y gibuhat nga mas nakapalig-on sa among relasyon, Papa Cholo. Emma! Congrats po nimo! At last, graduate na ta! Nainagkuhat mo sa gawas? Ha? Kisa? Surprise! Basta dali, sundakod! Hala, uy! Asa mata paingon? Hapit na! Relax lang. Hi! Lance? Congrats, love. Kanusta ka pa na uli? Ikaw na ba? O kauban ni mang imong pamilya? Oh, hinahinay lang. Mahina ang kalaban. Flowers for you. Gusto lang kayo surprise imong graduation. Sige ha, biyaan una tamong duha aron magkasultikin mo maayo. Salamat, Emma. Grabe! Di ko katuo. Bi, pahag ko, Bi. Naapog ko'y regalo. Ha? Sing-sing? Oh. Promise ring ni. Simbolo ni sa akong commitment nimo. Na bisan lagyo ta, pilion gyapon nato ang usab-usa bisan unsay mahitabo hangtod sa kangtuan. Lance? Will you accept this? Yes! Yes, Lance! Tawaton ako! Kita hangtod sa katapusan. Papa Cholo, samtang nagkaedad mi ni Lance, nagmature pod ang among relasyon. Bisan layo mi sa usag-usa, maayo gihapon namo nga naatiman ang among panag-uban. Wa namo na matikdi nga sobra nami sa napo ka tuig. Sa mga panahon adto, nagplano naming magpakasal ug naa na gani na kasked nga tuig. Pero lain di ay ang plano sa kapalaran. Kay bago mahuman ang 2017, na-diagnose si Lance og colon cancer. Grabe ang akong kabalaka ug kaguol. Ug gusto unta kong mulupad sa Amerika para maatiman siya. Mi-fight siya. Daghang chemotherapy o operasyon iyang giagian.
Pero sa katapusan, may grabe gihapon siya tungod sa cancer. Pagabot sa 2019, advance na kaayo ang iyang sakit. Giterminate na nila ang treatment o gipili ni Lance nga muuli na lang sa Pilipinas aron magpuyo uban nako sa nahibili niyang panahon. Papa Cholo. Ay, Sandra, salamat sa imong pag-atiman sa akong anak. Bisan ining nahibilin nga adlaw sa iyang kinabuhi. Tita, ay pagsulti, ana. Sandra, angay natong dawaton nga mauna ni ang mahitabo niya. Luya na kaayo siya. O gistop na ang iyang treatment. Maong giuyunan na ako siya. Nga gusto siya mo pauli diri sa Pilipinas para ikauban ka. Pero, kinahanglan nga makita niya nga ligunta para niya, tita. Aron dili siya mawagtangan o paglaom. Sandra, hinaot nga sa hinay-hinay, madawat mo ra usab ang mahitabo ni Lance. Mahal ka kaayo sa akong anak. Og nakita sab nako kung unsa mo kamahal siya. Maong nalipay ko nga ikaw ang babae nga gimahal niya hangtod ining panahona. Mahal ko kaayo si Lance, tita. Og siya lang ang akong mahalon. Hangtod sa hangtod. Makanay amo sapot, tita. Nainumdum pa ka? Ining sing-sing im giatag na ako. Oh. Niya gani oh. Gisulob gyapon ako ang ako. Bisan medyo loag na. Maingon ka nga. Ubanan ko nimo hangtod sa katapusan. Misaad ka nga way biya ay. Pasensya na, love ha. Gusto untan ako pero hangtod din na lang yun siguro ang akong kinabuhi. Wa ko nagdaw nga una ko mobiya nimo. Pero mas maayo na lang ha. Ikaw ang magpadayon. Ikaw ang magpadayon sa atong mga damko. Dili na ko kaya, love. Kikinahanglan ka. Kaya ni mo na, love. Nakita na ko nga ligon ka. Nakaya ni mo ang kalayo nato sa usag-usa. Mao nga, kaya ni mo ni. Lang istorya naman eh. Bisan layo ka kani adto. Kay bao ko nga naarag hapon ka. Pero lahi na kun mawa ka na. Dili pa ko andam para na. Una-una alang nga di ko mawa. Mupahuway lang ko. Love, nanamilit ka na ba? Ayaw una, please. Dili, love. Dili pa kong biya. Magpabilin ko sa imong kiliran. Hangtod nga akong lawas na mismo ang muhunong. Pero, love, di man ikanunay ha. Importante ka para nako. Ikaw ang pinakamaayo nga bahin sa akong kinabuhi. Dadun ako ang tanan na nga hanumanan hangtod sa sunod kinabuhi. Pero gusto ko nga magpabilin ka nga ligon ha. Bisan ugwa na ko. Masaon ako sa pagbuhat, anak. Kuha ka na. Bata pa na.
Gabahin ka na sa akong kinabuhi. Usaon ako sa pagpanayon kung wa ka na. Sayon ra. Kumawa na ko. Ayaw isira ang imong kasing-kasing sa mga tao sa imong palibot. Sila ang imong kusog. O kung moabot ang adlaw nga andam na ka, suway pag-usab ang pagmahal sa lain. Dili nimo kinahanglang atubangon ang kalibutan nga mag-inusara. Promise. Magpapilin ko nga likod. Pero dili ko makasaan. Nga may kong mapakuog lain. Lahi ka lang. Wala ko'y makita nga sama nimo. Nasulti ra na nimo kay naa pa man ko dire. Pero kung moabot ang panahon nga lain na ang makapuno sa imong kasing-kasing, okay na ko ana. Mas malipay ko nga makita ang imong mga ngisi bisan og dili na ako ang rason. Love, Oo, sama lang. salamat ha. Salamat kay gibahal ko nimo hangtod sa katapusan. Papa Cholo, sa nahibilin nga panahon ni Lance, gipaninguhaan ako nga matag oras mag-uban mi. Wa na ko pasagdi nga mawa ang bisan usa ka adlaw nga wa migibuhat nga handumanan nga dad-o namo sa sunod nga kinabuhi. Paglabay sa 2 ka buwan human sa among panagstorya, nipahuway na sa dayon si Lance, Papa Cholo. Wa sa madayon ang among kasal. Wa na ang akong kauban. Ang lalaki nga kada gabi giampo na ako nga ikauban ako hangtod sa katapusan. Paggawa niya mura kog naa sa kalibutan nga way kulor. Ug ang akong kasing-kasing mura og naputol. Bisag suportado ko sa akong pamilya, lisod nila sabto ng akong gibati. Nabag-o ang akong kinabuhi. Ang daan nga Sandra nga malipayon ug friendly, nahimong wa nay gana o gusto lang mag-inusara. Hangtod sa miaging tuig, niabot si Anton, usa ka bagong empleyado sa akong gitrabahuan, nga hinay-hinay nakapahiyom sa akong black and white nga kinabuhi, Papa Cholo. Tinuod ba nga dako ko nung muhatag bonus na nga kumpanya? Bitaw nga, dili ko nang apply kay dako ko nung bonus. Makakuha na ka ako bisag pag-upak din. Dili pa. Ingon ka, dili ko ni masamokon. Pasensya. Kuan. Kay istorya lang na akong kaulingon, oy. Ay, nagpansin na. Tinuod ba nga, suplada ka? Unsa imong kiingon? Ingon ko, maghuwat lang ko kung mahumana ka. Human ako. Wata lang. Tarong lang ako ning gikinahanglan nimo. Dali rin ka. Habi na kong dugay pa ko magpundo din hida. Sa imong tanaw, pwede ba mag-request og bag-ong aircon sa office? Mas bugnaw pang electric fan kasi aircon. Okay. All right. Nice talking to me. Mo na nang imong gikinahanglan. Okay ka na? Medyo nalipon lang ko kay kalit ko may barog. Doon na kay sakit? Gusto ka nga dadan ti kag tambal? Ay, no, ayaw na. Kuhaan na lang ng mga papel para mulakaw na ka. Pero, sigurado ka? Uy! Miss! Miss! Okay ka lang? Tabang! Nain na kuya pan din eh! Uy!
ikaw na pod? Wa pa na say pag-out nimo. Oh, pauli na ko. Tod, kumusta naman imong gibati? Okay ka na? Okay na ko. Og salamat ganiha. Ikaw nagdaan ako sa klinik. Way kaso, oy. Bisan kinsa, buhaton siguro to, oy. Natural lang. um, ingon ana gid ka? Hilomon? O di lang yung kaganahan nga mamansin kag mga tao? Ngano nangutan naman ka? Oh, kuan lang. Curious lang ko. Ingon sa uban, hilumon kuno ka. Murag doon na kay kaugaling kong kalibutan. Unsa man sa imong tan-aw? Murag tinuod. Di ka mo sabat sa mga tao. Habi na kong introvert ka sa una. Sa elevator, permiti ka i-greet pero di ka mo tubag. Tingali, mawawon ka lang. Walang ko'y gana makikistorya sa uban. Dili sa pagpanghilabot ha. Pero ingon sa uban, nagsugod ko kag kausab paghuman nimong namatsyan kuno kag usa ka tawo nga duol kuno sa imong kasing-kasing. Bana ba o imong boyfriend? Muuna na ko. Biyaan na to. Kadit lang. Daghang pang pangutana nimo. Papa Cholo pagkahuman mawa si Lance, wa na ko mangandoy og lain nga gugma. Wa na na sa plano sa akong kinabuhi. Pero sa kalit nga pag-abot ni Anton, murag hinay-hinay niyang nabag-o ang akong panglantaw. Wa na ako nabantayi nga hinay-hinay niyang giusab ang akong kinabuhi. Ang akong kalibutan nga daw way kolor, hinay-hinay nga napuno og kahulugan. Sa usa ka pagpamilok, ang kaguol tungod sa pagkawa ni Lance napulihan sa kalipay sa pag-abot ni Anton. Adtong mga panahuna, si Lance gihapon ang naa sa akong kasing-kasing, pero wa madugay. Nakakuha ko og kusog nga pasudlon si Anton sa akong kinabuhi. Naghuna-huna ko nga mauna tingali ni ang gusto ni Lance nga makabaton ko og ikaduhang higayon sa gugma og masinati ang kalipay niini. Bisan pa og nagduha-duha ko, gisuwayan ako. Sakit man ang pag-let go sa kagahapon uban ni Lance, pero kinahanglan akong atubangon ang kaugmaon uban ni Anton, Papa Cholo. Sandra? Yan ako. Kadiyot lang. Naana. Dali. Dayon. Salamat. Oh, usa may naa din Ano nagkatag man ang mga sina din Yun na. Uy. Naghilak ka ba? Nagpuwa mo gud ang imong mga mata. Usa may nahitabo? Wala ni. Ayun na lang ko pansina. Tabangin ako sa pag-sort ani mga sinina. Kinsa man ning mga sinina? Kang Lance. Lance? Ang imong ex? Yes, iyan ning tanan. Dagan siyag nabili nga gamit diri sa bay. Nga giatiman pa nako siya. Ganong nakahuna-huna man kang kuhaon Dugan na unta nako ni buhaton. Lisod kay mag-move on gikan niya kay hangtod karon. Hangtod karon. May pilit gihapon ko sa iya mga handumanan. Bisan 5 na katuig ang milapay. Siya gihapon ang naas akong kasing-kasing o kuda-kuda. Sandra, dili nimo kinalan nga dali-dalion Lisod gud ang magbangutan, oo. Labi na para sa tao nga dugayan nimong gimahal. Pero, dili malipay si Lance kung magpabilin kong ingon ni ini. Dako na kaayong akong kausaban sukat. Siya nawa.
Sawa pa siya mamatay. Nisaad ko nga magpadayon ko sa akong kinabuhi nga malipayon. Anton, sukad siya nawa. Karon lang ko nakabati og tinuod nga kalipay. Sukad sa pag-abot nimo sa akong kinabuhi. Oh. Tinood ka? Yes. Ikaw na ang tao nga miabot sa akong kinabuhi. Nga wa ko damha nga makahatag pag-usab og kahayag sa akong kalibutan. Papa Cholo gipanghatag na nako tanan nga si Nina ni Lance nga naa nako. Ang nabilin ra nako mao ang promise ring nga iyang gihatag. Wa na nako gisulob pero si Anton mismo ang naghimo og paagi unsaon pagduma niini. Girigaluhan ko ni Anton og kwintas og didto niya gibutang ang promise ring nga gihatag ni Lance isip akong pendant. Ingon sila lisod labuan ang first love. Di lang tungod sa mga handumanan o pagbati nga kauban niini, apan tungod sa matagpahiyom, katawa o gakos nga unang nasinati nimo. Nagbilin kini og marka sa imong kasing-kasing. Pero wa kini nagpasabot nga wa natay katungod nga magmahal pag-usab. Way makapuli sa pwesto nila sa akong kasing-kasing, pero andam ko nga maghatag og luna para kang Anton. Di lang sa akong kasing-kasing kundi sa tibuok na akong nahibilin nga kinabuhi. Papa Cholo karon padayon ang paglig-on sa relasyon namo ni Anton ug naglaom ko nga karon siya nagyod ang ikauban nako hangtod sa katapusan. Dinhi na natapos ang akong sugilanon, naglaom ko nga na-inspire mo ani. Daghang salamat ug more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso ug kabarangay, Sandra. Mga barangay, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa tong storya karon. Unsa man ang inyong opinion sa tuang story nga gi-feature for today? Comment down below para mahibaw-an nato kung unsa po ang inyong mga opinions diha. Once again, kini si Papa Cholo para sa Barangay Love Stories. And don't forget to subscribe and of course click the notification button para updated permi sa tuang mga storya.